जय श्री कृष्ण। तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिम्पल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनावाना छे चोखाना पापड़। आखुं वरस स्टोर करीने राखी शकाय तेवा आज आपणे चोखाना पापड़ बनावाना छे। जो परफेक्ट मापथी तमे खीचुं बनावी लीधुं ने तो तमारा पापड़ छे ते बिल्कुल तूटशे पण नहीं अने सरस पोचा रूं जेवा अने सफेद बनीने तैयार थशे। तो तमे जोई शको छो अहीं मैं चोखाना पापड़ बनावीने सूकवी लीधा छे ने तैयार थई गया छे। जो तमने अमारी रेसिपी गमे तो चेनलने लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब करजो अने कमेंट में जरूर कमेंट करीने जणावजो के तमने अमारा आ रेसिपी केवी लागी। तमे जोई शको छो आपणा पापड़ छे ते एकदम फूलीने दड़ा जेवा थाय छे। जो खीचुं परफेक्ट मापथी बने ने तो तमारा पापड़ छे ते आवा सरस फूलीने दड़ा जेवा थशे। तो चालो आपणे चोखाना पापड़ छे ते बनाववानुं शरू करीए। तो चोखाना पापड़ बनाववा माटे अहीं मैं चोखानो लोट छे ते लई लीधो छे। एकदम आपणे जेवो नॉर्मली बनावी तेवो ज रीतना मैं दरीने तैयार करीने चोखानो लोट लई लीधो छे। हवे आपणे आंधण मूकी देशुं चोखानुं खीचुं बनाववा माटे। तो अहीं मैं 2 लीटर जेटलुं पाणी मूक्युं छे। हवे आपणे तेमां स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी देशुं। हवे आपणे 2 चमची जीरुं लीधेल छे ते एड करी देशुं। आखुं जीरुं जीरुं एड करवाथी चोखाना पापड़मां टेस्ट सरस आवे छे। हवे 5 मिनिट सुधी हाई फ्लेम पर आपणे आंधणने पाकवा देवानुं छे। जो आंधण तमारुं काचुं रहेशे ने तो पापड़नो टेस्ट तेवो सारो नहीं आवे। तमारे आंधण छे ते फूल पाकवा देवानुं छे। हवे आपणे तेमां 2 चमची जेटलो टाटानो सोडा एड करशुं। टाटानो सोडा एड करवाथी पापड़ छे ते फूलीने दड़ा जेवा थाय छे ने एकदम सॉफ्ट बनीने तैयार थाय छे। तो तमारे जरूरथी सोडामां खीचुंमां तमारे सोडा एड करो टाटानो। हवे आपणुं परफेक्ट रीतना आपणुं आंधण छे ते तैयार छे। हवे आपणे थोड़ो थोड़ो चोखानो लोट एड करीने एक ज डायरेक्शनमां वेलणनी मददथी आपणे हलावीने खीचुं तैयार करशुं। खीचुं तमारे बहु ढीलुं पण नथी राखवानुं अने कठण पण नथी करवानुं। थोड़ो थोड़ो लोट एड करीने एक पण गठ्ठो न रहे ते रीते आपणे सतत वेलणने हलावीने खीचुं तैयार करवानुं छे चोखाना लोटनुं। जो तमारुं चोखाना लोटनुं खीचुं परफेक्ट रीतथी तैयार थशे ने तो तमारा पापड़ छे ते सरस बनीने तैयार थशे अने आखुं वरस तमे स्टोर करीने राखशो तो पण एवा ने एवा ज रहेशे। हवे एक चाळणी लई लीधी छे। हवे तेमां आपणे थोड़ो थोड़ो लोट राखीने आपणे 20 मिनिट सुधी आपणे तेने बाफी लेशुं। आपणे वराळिया खीचिया पापड़ करवाना छे। अहीं मैं लोट छे ते बधो ज लई लीधो छे खीचुंनो। हवे एक तपेलीमां आपणे पाणी एड करीने हवे आपणे उपर आवी रीतना लोट राखीने उपर कॉटननुं कापड राखी देशुं जेथी अंदर छे ते पाणी न जाय अने खीची छे ते सरस रीतना बफाई जाय। उपरथी आवी रीतना एक बर्तन ढांकी देशुं अने 20 मिनिट सुधी अहीं मैं खीचीने बाफी लीधी छे। अने तमे जोई शको छो खीचुंनो कलर छे ते एकदम चेन्ज थई गयो छे वराळना लीधे। सरस रीतना खीची छे ते आपणी बफाई गई छे। हवे आपणे हाथनी मददथी तेल एड करीने सारी रीतना मसળી लेशुं। जेम तमे लोट मसळशो ने तेम तमारा पापड़ छे ते सरस थाशे अने खीची छे ते चीकणी थई जशे जेना लीधे तमारा पापड़ छे ते बिल्कुल तूटशे नहीं। खीचुं सेज गरम छे एटले मसळवामां थोड़ीक तकलीफ पड़े छे। सरस रीतना अहीं मैं मसળી लीधो छे। આવી રીતના નાના નાના લોહી છે તે બનાવી લીધી છે બધા જ ખીચુંના। હવે અહીં મેં મશીન લઈ લીધું છે પાપડ બનાવવા માટે અને અહીં મેં પ્લાસ્ટિકના 2 કાગળ લઈ લીધા છે જેથી પાપડ છે તે આસાનીથી આપણા બની જાય અને એ બિલકુલ ચોટે નહીં। તો સરસ રીતના પાપડ ચોખાના બનીને તૈયાર છે તમે જોઈ શકો છો। હવે બધા જ પાપડ આપણે આવી રીતના બનાવી લેવાના છે। બધા જ પાપડ અહીં મેં વણીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે આને તડકે 7 થી 8 કલાક સુધી સૂકવવાના છે જેથી
ભેજ ન રહે અને સરસ રીતના પાપડ છે તે સુકાઈ જાય, જેથી આખું વર્ષ સ્ટોર કરવા હોય તો પણ તમારા પાપડ છે તે બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તો 7 થી 8 કલાક મેં સારી રીતના પાપડને સૂકવી લીધા છે અને બીજે દિવસે પણ તડકામાં તપાવવા મૂક્યા હતા, જેથી પાપડ છે તે સરસ રીતના સુકાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એક પણ પાપડ તૂટ્યો નથી અને સરસ આપણા પાપડ છે તે બનીને તૈયાર છે. તો આ પાપડ તમે આખું વર્ષ સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. અને તમે જોઈ શકો છો આપણા પાપડ છે તે ફૂલીને દડા જેવા થયા છે. નાનો પાપડ હોય તો પણ કેટલો મોટો પાપડ છે તે બનીને તૈયાર છે. તમે હાથથી તમે ભાંગશો ને તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ પોચો રૂ જેવો છે બનીને તૈયાર થયો છે. થેન્ક યુ ફોર માય વોચિંગ વિડીયો.